আজ উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকায় অবস্থিত ইন্টিগ্রেটেড ত্রিপুরা সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের অস্থায়ী ক্যাম্পাস পরিদর্শন করতে আসেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। রাজ্য স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে এদিন উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর কমল রিয়াং, অতিরিক্ত জেলা শাসক সুভাষ আচার্য, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তপন সরকার সহ স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব জানান, কলেজটির স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হচ্ছে উদয়পুরের তেপানিয়া এলাকায়। সেখানে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে চন্দ্রপুর থেকে স্থায়ীভাবে কলেজটি স্থানান্তর করা হবে। राज्य सरकार ने उदयपुर में त्रिपुरा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया और ये जो हमारे चंद्रपुर में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जो पहले से रेडी है, ये हमारा अभी अस्थायी कैंपस होगा। इसी में ही हमने क्लासरूम, अलग अलग इसमें फैकल्टी रूम, हॉस्पिटल में जैसे ओपीडी है, आईपीडी है, ये सब कुछ उसमें पूरा व्यवस्था है और बॉयज़ और गर्ल्स का भी हॉस्टल है। तो हमने शुरुआत में 60 स्टूडेंट का कोर्स होगा BAMS, जो कि इसका जो भारत सरकार में जो काउंसिल है वो आपने देखा कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सोशल मीडिया में शेयर किया था, उनका भी अनुमोदन इसको मिला है और हम आज ये सब तैयारी देखने के लिए आए। मैंने देखा